Pozdrav drugari, dobrodošli na kanal Kuhaj i peci u moju malu kuhinju. Danas pripremamo gratinirani karfiol sa samo 3 sastojka. Vidjet ćete kako na vrlo jednostavan, jeftin način pripremiti fantastičan prilog, a nekome će biti glavno jelo. Hajmo baciti pogled za mnom. Dakle, treba nam jedna glavica karfiola, ne morate ovako veliku, ja ću od pola da napravim jednu finu zdravu čorbicu. Ima na mom kanalu, možete da pogledate, fantastična, jako ukusna. A pola ću iskoristiti da napravim ovaj današnji prilog uz malo mladog nemasnog sira i 2 jaja. Bijeli luk možete, a i ne morate koristiti. Malo će nam ulja trebati da namastimo tepsiju i treba će nam naravno sol. Glavicu smo prethodno oprali komplet sa ovim zelenim dijelom. Sada ćemo da odvojimo taj zeleni dio. Vidite, ovaj unutrašnji dio, i ovo je staro, ovaj unutrašnji mladi dio ćemo iskoristiti za čorbicu, pošto je ovo neprskani domaći karfiol, provjeren, znači ja to smijem sve fino iskoristiti. Što se tiče unutrašnjeg dijela, ovo ćemo sada fino da izvadimo, malo dublje dole, bit će vam lakše. I otkidamo dakle ružice koje ne smiju biti prevelike. Evo, ovu ćemo na 2 dijela. Evo vidite, otprilike ovolike ruže trebaju da nam se pripreme za ovaj prilog kako bi se to moglo fino i lijepo zapeći na kraju. U čistu vodu sipamo pripremljeni karfiol koji ćemo sada da obarimo. Prije nego što krenemo da zagrijavamo vodu, mi ćemo ovo sada da posolimo. Zašto stavljamo u hladnu vodu? Tako da se prilikom zagrijavanja vode ravnomjerno zagrijava i svaka od ovih ružica karfiola i fino jednako se skuhaju. Ovo ne traje puno, dakle provriji i možda još nekih 3-4 minute da vriji, to je to. Karfiol smo obarili, kako sam rekla, nemojte duže od 3 minute da se ne prekuha, nema potrebe. Sada ćemo malo ovaj pekač da namastimo. I u njega ćemo navaditi onoliko koliko nam treba, ostalo ću sve fino ovako, ovo će mi poslužiti kao četkica da fino razmažem ovo ulje, odlično. Ostalo ćemo, kako rekao, iskoristiti za čorbicu, nemojte se opržiti i nemojte trpati previše ako vam ne treba. Dakle, ovo je najljepše kada se jede toplo, onako svježe zapečeno. Nakon što smo poredali unutra, sada ćemo ovako negdje sporadično nasjeckati bijelog luka koji tako fino da aromu ovom karfiolu i pojača taj ukus da je to fenomenalno. Bijeli luk i karfiol, od kako sam probala tu kombinaciju, to je sve češće kod mene na trpezi. Nakon što smo dodali i bijeli luk, sada ćemo isto tako sporadično da dodamo i malo mladog sira. Ovo je nemasni sir, kako ću navesti i u opisu videa gdje vam stavim uvijek sve sastojke. To vam je pisani dio recepta. Dakle, sir za pitu. Nema u njemu nikakve masnoće. Malo ćemo posoliti po ukusu, i malo ćemo nauljiti. Ovo stavljamo u vrelu rernu. Nećemo odmah dodavati jaja, malo samo da se ovo zapeče. Dok se karfiol zapeče, mi ćemo samo da ulupamo 2 jaja. 1, 2, 3, zavisi koliko vam karfiola treba. Sve je znači proizvoljno, ne morate uopšte se držati moje količine. Malo posolite i dobro ulupate. Evo, zapekla sam otprilike nekih 10 minuta. Čim sam osjetila miris bijelog luka, to je to. Sada ćemo umućenim jajima ovako da pospijemo da dospije do svake ružice. Eto, čisto malo da da ukusa joj, ali bijeli luk je tu glavniji. Ovo ćemo sada vratiti u šporet, u rernu vrelu, da se fino još zapeče nekih, eto koliko treba jajetu, maksimalno 5 minuta. I evo ga, moj karfiol je gotov, vjerujte da fantastično miriše i toplo preporučujem da probate jer je ukus pravo dobar. Ovo vam baš ono od srca, što bi rekli, kažem.
Eto, ako vam se sviđa, lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Ćao!